Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir l'exercice d'évaluation, page 46, restitution des connaissances, toujours Univers Plus concernant la première année collégiale. غنبداو بالسؤال الأول. Le tube digestif d'un mammifère végétarien est A. Plus long que celui d'un mammifère carnivore, moins long que celui d'un mammifère carnivore, aussi long que celui d'un mammifère carnivore. Donc, le jawab sahih هو A. Donc, plus long que celui d'un mammifère carnivore. Donc, الجهاز الهضمي ديال الحيوانات العاشبة كبر من ولا طول من الجهاز الهضمي ديال الحيوانات اللاحمة. Deuxième question, à l'aide des chiffres et des lettres, associer chaque type de dent à sa fonction. Donc, on a les incisives, les molaires, les canines ou crocs. بالنسبة les fonctions, on a tué, déchiré des lambeaux de chair, déchiqueter, couper en petits morceaux, racler la viande attachée aux os. Les incisives, donc الدور ديالهم هو racler la viande attachée aux os. Donc هنا A. Pardon, C. Donc C. Donc C واحد avec C. Les molaires. Donc بالنسبة les molaires الدور ديالهم هو déchiqueter, couper en petits morceaux. Donc B. Les canines ou crocs, tuer, déchirer des lambeaux de chair. Donc A. Donc 1 avec C, 2 avec B, 3 avec A. غادي ندوزو سؤال الثالث. Certaines affirmations sont exactes, recopiez-les, corrigez ensuite les affirmations inexactes. L'ensemble des aliments consommés par un animal s'appelle son régime alimentaire. Vrai. B. Un charognard mange des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc faux. بالنسبة correction. Un charognard mange uniquement des aliments d'origine animale, يعني carnivore. C. Les omnivores n'ont besoin que d'aliments d'origine végétale pour se nourrir. Donc faux. خطأ. بالنسبة correction. Les omnivores ont besoin d'aliments d'origine animale et d'aliments d'origine végétale. Les omnivores هما القارط، النظام القارط اللي تيتغذى على les végétaux ou bien des aliments d'origine végétale ou des aliments d'origine animale. بالنسبة D, les carnassiers ont une denture complète, donc vrai. السؤال الرابع. Recopiez le texte ci-dessus et complétez-le en attribuant à chaque numéro le terme qui convient parmi les suivants. Bouche, panse, estomac, intestin, incisive, caillite, molaire, feuille. Donc le texte. Donc voilà la façon la plus compliquée de digérer des plantes est celle mise au point par l'antilope, le cerf, le buffle, le mouton et la vache. هاد الحيوانات هادو اللي كدير العمليه ديال الروميناسيون هي الاجترار، يعني تتاكل ومن بعد عاد تطلع هذيك الماكله باش يعني تهضمها تطحنها. Donc ils coupent l'arbre du pâturage avec leurs incisives rapidement avalées. يعني تتقطع وتتسرط. L'arbre descend dans la panse, l'une des panches de l'estomac, واحد من دوك الجوارب بحال الجوارب ديال المعدة, la panse, qui renferme des bactéries. Là, elle est malaxée durant plusieurs heures, ou bien plusieurs heures, et réduite en bouillie. يعني هذاك الملاكساج ديال هذوك les aliments مع هذوك لي بكتيري وهذوك كيتحول البويي دونك بحال لا سوب. Puis la bouillie est renvoyée par petits paquets dans la bouche. عاد كتعاود ترجع la bouche où il est entièrement mâché par les molaires. Donc mâché par les molaires. Cette bouillie est finalement avalée pour la seconde fois. عاد تتعاود تسرطها المرة الثانية. Elle ne descend pas dans la panse. هاد المرة ما كتمشيش لا بونس مي كتمشي لواحد البلاصة أخرى اللي كتسمى le feuille. Puis dans l'intestin, المعدة الدقيق, en passant par la caillite. Cette longue
digestion s'appelle la rumination. الاجترار. La rumination. الاجترار. تكون عند البقرة الخروف etc. Donc voilà. غادي ندوزو السؤال الخامس. Donne chacune, ou bien pardon, dans chacune des listes ci-dessus existe un intrus, identifiez-le. Liste. Chat, molaire, canine, barre, incisif, incisif, donc chat, ou l'intrus. Liste 2. Un mouton, molaire, canine, barre, incisive, donc bien sûr canine. Liste 3. عندنا lion, molaire, croque, ponce, incisive. Donc ما عندوش la ponce, هو ماشي حيوان عاشب le lion. Porc. عندو molaire, canine, ponce, incisive. Donc ponce. Le dessin 50 présente ou bien représente une arcade dentaire de l'homme en observant cette arcade dentaire. Donc عندنا واحد l'arcade dentaire. Nommez les différents types de dents et préciser leurs fonctions. عندنا donc les incisives, عندنا les canines, les prémolaires, وعندنا les molaires. Les prémolaires وعندنا les molaires. دونك ثلاثة أو الأربعة ديال يعني ديال المكونات دونك avec leur fonction donc خصنا نديرو حتى la fonction ديالهم donc voilà réponse sous forme d'un tableau. Les incisives الدور ديالهم couper les aliments, canine déchirer les aliments, prémolaire écraser des aliments, molaire écraser et broyer les aliments. Écrivez la formule dentaire. Donc عندنا جوج ديال les incisives وحده ديال la canine. Donc ها هما جوج ديال les incisives وحده ديال la canine. عندنا deux prémolaires ou 3 ديال les molaires. Donc voilà 2i 1c 2p1 3m. Donc sur 2 ou bien donc sur 2 sur 2. B. Écrivez la formule dentaire. Donc C. S'agit-il d'une arcade d'un adulte ou d'un jeune enfant? Justifiez votre réponse. Donc bien sûr, on a 3 molaires. Donc c'est une dentaire liée complète. Donc c'est une arcade d'adulte. Car la formule dentaire est complète 3M. 3 molaires. Donc voilà les réponses concernant la page هذه. Les schémas A, B et C donc représentent dans le désordre. C'est-à-dire انهم ما مرتبينش هادو مراحل يعني الهضم عند البقرة ولكن ما مرتبينش. Donc les différentes étapes de la digestion chez la donc بالنسبة ل A هنا عندنا la vache donc en train de digérer. Donc هنا les aliments هاد المكونات الغذائية passe du feuillet 3 vers donc la caillette 4 la caillette vers la caillette puis vers l'intestin. بالنسبة ل B عندنا la vache en train de brouter l'herbe. Donc هذاك l'herbe brouté فين كيمشي vers l'estomac à travers l'œsophage. Donc بالنسبة ل C هنا عندنا الاجترار. Donc la vache en train de ruminer هذاك la bouillie est renvoyée vers la bouche à travers le bonnet. Donc voilà. B. Remplacer les dessins A, B et C, ou bien replacer, pardon, donc replacer les dessins A et B et C dans l'ordre logique. Donc l'ordre logique هو B, puis C, puis A. Donc بالنسبة لي réponses راه غنعطيهم لكم كل تمرين غنعطيكم les réponses ديالو مورا. Question numéro C. À partir de votre réponse à la deuxième question, rédigez un texte décrivant la digestion chez la vache. Donc, la digestion, donc l'herbe broutée,
avec l'herbe brodée, est envoyé à travers l'œsophage vers la panse. Donc, هنايا la panse هي هاد البلاصة اللي بالخضر. La panse. Puis, elle se transforme en bouillie, يعني كيولي بحال العصيدة. La bouillie est renvoyée vers la bouche. est renvoyée vers la bouche. Donc, par par petite quantité, donc بشوية بشوية ماشي كلها كترجع ولكن quantité. Donc, à travers le bonnet, après la mastication de la bouillie dans la bouche, elle est renvoyée vers le feuillet. Donc, elle est renvoyée vers le feuillet, puis la caillette pour finir dans l'intestin. Donc voilà. comme les réponses. Donc voilà les réponses concernant ce LCB. D'abord, غادي ندوزو للسؤال الثامن. Le document ci-dessous présente deux tubes digestifs, celui du chien et celui du cheval. Donc, عندنا حيوان لحم chien, وعندنا حيوان عشب donc cheval. Préciser le régime alimentaire de ces deux animaux. Donc, chien, شوفوا عندنا question, colonne. Donc, شوفوا le cheval. Donc, le cheval عنده يعني الجهاز الهضمي ديالو طويل مقارنة مع لو شيان. دونك هنا غادي لو ريجيم اليمونتير دونك بالنسبة لو شيان دونك ان ريجيم اليمونتير كارنيفور وبالنسبة لو شوفال herbivore عاشب باردون لحم عاشب دونك carnivore herbivore. B. Comparer le tube digestif du chien avec celui du cheval en déterminant les caractéristiques d'adaptation de chaque animal à son régime alimentaire. Donc هنا غادي نحاولوا نديروا واحد المقارنة بين donc les tubes digestifs donc respectifs ديال le chien et le cheval. Donc le tube digestif du cheval très très long بحال ديال البقرة donc طويل بزاف و compliqué. Il est adapté donc adapté quoi la digestion lente des aliments d'origine végétale كيكون واحد الهضم اللي هو بطيء بالنسبه للعشب كاع الاغذيه ذات مصدر نباتي كيكون الهضم ديالها بطيء مقارنه مع يعني الهضم ديال المواد يعني من مصدر حيواني. Le tube digestif du chien est simple, court. Il est adapté à la digestion rapide des aliments d'origine animale. Donc, غنخلي لكم les réponses. Donc, d'abord, غادي ندوزو للسؤال التاسع. L'expérience représentée par le document ci-dessous montre que la bougie dont la cloche reste allumée, donc reste allumée lorsque la plante est éclairée. Elle s'éteint si la plante n'est pas éclairée. Expliquez ces résultats. Donc, plante verte, voilà. Lampe allumée, donc خدينا واحد لامب واحد لا لامب وضوينا هاد النبتة الخضراء. هنا عندنا واحد البوجي الومي. الا طفينا هاد لا لامب البوجي اتانت. هذا كلوش انفير بحال واحد غطينا هذيك النبته بواحد الكلوش انفير من الزاج سيتادير من الزاج ما تيخليش الهواء يدخل يعني هذاك الهواء ديال النبته ما تيتجددش. هذوك لي زيليمون اللي فيه هما اللي كاينين هذاك الكونتيتي دي غاز ريسبيراتوار عندهم واحد دونك ما كنزيدوهمش من الهواء الخارجي كيكون واحد الكونتيتي كتبقى هذيك الكونتيتي كتغير سولون هذوك لي زيشانج ديال الريسبيراتوار اونتر لا بلانت مع لو ميليو ديالها لو ميليو ديال هنا هاد الانتر يعني هنا لداخل. ملي تكون هاد البوله هادي خدامه بقات هادي شاعله غير طفينا البوله طفات سيتادير طفات هنا يعني ما بقاش عندها الاكسجين. هنا بقات شاعله سيتادير كاين عندها الاكسجين ولكن منين جا الاكسجين هنا كنعرفوا بان النبته كطرح لينا الاكسجين دونك في الوسط. Pour expliquer les résultats, donc, هنا عندنا ظاهرة التركيب الضوئي la photosynthèse. Les plantes vertes dégagent de dioxygène. Donc,
lorsqu'ils sont éclairés ملي تيكون الضوء فنبدا تدير عمليه التركيب الضوئي وكطرح l'oxygène donc في الوسط. C'est pourquoi la bougie reste allumée dans le premier montage. Donc, à l'obscurité, donc le seul phénomène qui persiste, ou bien qui persiste dans la plante verte est la respiration. هنا كدير la respiration, التنفس. C'est pourquoi la bougie s'éteint lorsque l'oxygène disponible à l'intérieur est épuisé, donc ما كيبقاش, ou bien entièrement consommé. هنا كيكون عمليه التنفس ولكن كتكون حتى عمليه التركيب الضوئي من النبته تطرح لو ديوكسيجين دونك ثاني الاكسجين في الوسط. بالتالي هذيك الشمعه عندها باش تحترق، يعني الشروط ديال الاحتراق كنعرفوا بان الاكسجين مهم جدا يعني الاحتراق. ملي تنطفيو هذاك الضوء هنا ما تتبقاش العمليه ديال التركيب الضوئي لان النبته كتحتاج الاشعه ديال الضوء باش دير العمليه ديال التركيب الضوئي. فهنا كتوقع غير لا ريسبيراسيون، النبته تستهلك الاكسجين كطرح دونك لو ديوكسيد دو كربون. بالتالي اون فوا هذاك الاكسجين اللي كاين هنا في هاد الكلوش ايبويزي الشمعه غتطفى. دونك غنخليكم مع لي ريبونس. دابا غادي ندوزو للسؤال العاشر والاخير. دونك l'envide est un végétal que nous consommons, pardon. Il provient du développement d'un bourgeon au niveau d'une racine. Les montages ci-dessous permettent de mettre en évidence les échanges gazo-respiratoires chez l'envie. Donc, on a montage 1, montage 2. Donc, on a eau de chaud. Donc, l'eau de chaud, عرفتوه ماء الجير. Donc, on a واحد الآلة اللي تنعبرو بها. Donc, l'oxymètre اللي تنعبرو به la teneur en d'oxygène dans le milieu. دونك عندنا او دو شو هنا الكميه ديالو في المونتاج الثاني. هذه تجربه شاهده. فوالا ديبو دو ليكسبيريونس اف ابري 30 مينوت. دونك بالنسبه للمونتاج الاول شوفوا كميه الاكسجين نقصات يعني ولات غير 19%، كانت 21%. لو دو شو تروبلي. بالنسبه للمونتاج الثاني اللي كيتعتبر تجربه شاهده يعني ما تغير حتى شي حاجه. هنا شنو كنستنتجوا بان هاد l'envie consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Donc علاش le dioxyde de carbone هنا؟ باش عرفنا لانه كان عندنا التعكر هنا ديال ماء الجير. Les questions. Dans le montage 1, donnez la quantité de dioxygène dans l'enceinte à la fin de l'expérience. Donc à la fin de l'expérience, la teneur ou bien la quantité de dioxygène donc a diminué de 21% donc jusqu'à 19%. B. Indiquer l'aspect de l'eau de chaud dans le montage à la fin de l'expérience. Donc à la fin de l'expérience, donc l'eau de chaud devient trouble. Donc donner un nom au montage 2. Donc le nom de montage donc protocole expérimental donc pour mettre en évidence les échanges gazo-respiratoires chez un organe végétal. Donc voilà. إذا غنخليكم مع لي ريبونس الخاصين بهذا السؤال هذا، والفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفوا الفصل الموالي، الفصل الرابع، العلاقات الغذائية وتدفق المادة والطاقة. دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.